Amen, amen. Why don't you take a moment, shake somebody's hand, let them know how happy you are to see them today. Tomen un momento, saluden a alguien, díganle que felices están de verles. Why don't you smile a little bit? Una sonrisa. Amen. We don't want to just sing about joy in the house of the Lord. We want there to be joy in His house. Amen. Que haya gozo en la casa del Señor, háganlo con sonrisa. I know this is an introvert's nightmare. Yo sé que esta es una pesadilla para los que son introvertidos. Amen. To our guests online, we welcome you. A nuestras visitas en la red, bienvenidos. In Jesus' name. En nombre de Jesús. In Jesus' name. Let's clap our hands to the Lord. Un aplauso al Señor. Amen, amen. Now, before we get into the word, I just want to say how thankful I am that I've gotten to have my father interpret for me 2 Sundays in a row. Quiero decir que estoy tan agradecido que mi padre me ha ayudado a interpretar ya 2 domingos Amen. seguidos. How many love our bishop? ¿Cuántos Amen. aman al obispo? Amen, amen. Amen. We're going to continue in what we started last week. Vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada. And I know the snow was crazy, Sé que nevó mucho, but some of us dug our way out and got here, and pero a pesar de eso nos sacamos con las palas y aquí estuvimos. some watched online. Algunos lo vieron en línea Both are great. y los dos están bien. I'm going to be finishing up what the Lord gave me for these 2 Sundays today. Vamos a terminar lo que el Señor me dio para estos 2 domingos. Turn with me to Matthew, the Gospel of Matthew, chapter number 11, Vamos a San Mateo, el capítulo 11, starting with verse 28. verso 28. Matthew 11, verse 28 says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 28. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest unto your souls. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. For my yoke is easy and my burden is light." Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Going to finish up today this 2-part series called it, Which Yoke Will You Carry? Vamos a terminar entonces con esta serie, ¿cuál yugo cargarás? I feel a very strong unction in my spirit today Siento una unción fuerte en mi espíritu. that God wants to do something that only He can do. Dios quiere hacer algo que solo Él puede hacer por ti. I have great expectation in my spirit. Tengo una gran expectativa en mi espíritu. I wonder if we would just submit our hearts and minds to Him today. Vamos a someter mente y corazón al Señor aquí hoy. And we'd pray that dangerous prayer, Lord, do what only You can do. Vamos a orar esa oración peligrosa. Haz, Señor, lo que tú solo puedes Would you hacer. lift your hands with me? Would you pray with me today? Would you lift your voice Juntos vamos a to orar. the King of Kings and the Lord of Lords? Rey de Reyes. Jesus, we love You today. We glorify, we honor Your name. Sea la Lord, the name that is above every name. Let's take a moment right now. The name that is holy, the name that is worthy, the name that has all power and authority, en ese the nombre. name where every knee will bow, every tongue will confess that You are Lord. Today, Toda lengua we lift You up, Jesus. We lift up Your holy name. Exaltamos tu We nombre. pray today, Lord, that You would minister through Your servants today, God. Señor. Lord, I pray that You minister to those that are here, Father, to those that are watching, God. I pray, Lord, let the gift of faith be released in this house La fe se ha today. desatado sobre Lord, I pray that deliverance would come to the captives, Lord, because You are here, because the greater is here. You are here with us, Lord. We magnify Your name. We glorify You. glorificamos tu nombre. We pray today, Lord, that You minister Your word in and through us, God.
Lord, let us have hearts to receive, God. Let it fall on good ground Corazones today. para recibir que caiga. We bind every spirit, whether it be human or demonic, that would try to come against what you desire. And we pray that, Lord, the word of truth would be loosed in this house, God, that there would be no hindrance. In the name of Jesus. Nombre de Jesús. Lord, get us out of the way, Father, and show up in a mighty way, we pray. Señor, que tú In the name of Jesus. estés ante nosotros hoy. Jesus' name, amen. Clap your hands to the Nombre de Lord Jesús. today. Mano de aplauso al Señor. Amen, amen. As you're seated. Aleluya, pueden sentarse. Last week we discussed that everyone carries something. Semana pasada se discutió que todos llevan alguna carga. In Scripture, we see that Jesus uses this agricultural example Y Jesús usa este ejemplo de la agricultura, of a yoke. de lo que es un yugo. Last week we learned, and I know that if you're from the city, you may have no idea what these are. Aprendimos la semana pasada, ahora si eres de la ciudad, probablemente no sabes ni tienes idea de lo que tenemos aquí. But we see that in Scripture, the Lord used this reference of a yoke often in the Old Testament as well as the New Testament. En el Antiguo, al igual que en el Nuevo Testamento, se usa la analogía de lo que es el yugo para enseñarnos lecciones. Whenever this yoke was referenced in Scripture, Cuando se hacía referencia al yugo en la palabra, there was an understanding of what it meant. siempre había un entendimiento del significado. There was a significance of the illustration that God was using. Era una ilustración que el Señor estaba usando. Now, for those of us that weren't here last week, I'll briefly explain what a yoke is. Los que no estuvieron aquí la semana pasada, déjenme explicarles lo que es un yugo. We see that there's two areas where oxen would put their necks in. Vemos las áreas donde los bueyes pondrían su cuello The farmer would yoke the oxen together, y entonces el agricultor enyugaba a los bueyes and behind the oxen would be a plow, y detrás de ellos estaba el ara and the two oxen would work together y trabajaban juntos los dos bueyes to pull the plow behind them to prepare the ground for seed. para arar la tierra y prepararla para la semilla. And so these two animals Así que estas dos bestias would work together. trabajaban juntos. Within the yoke, Dentro del yugo there would be an older ox había un buey que era más maduro and de edad, typically a younger ox. y típicamente uno más joven. It was the older one that would teach the younger how to go in a straight path. Era el más grande que le enseñaba al joven cómo arar y cómo seguir el camino. And so within this yoke, Dentro del yugo entonces we would see that there was a purpose, podemos ver que hay un propósito, that there was an element of submission, que hay un elemento de sumisión the younger to the older. de el joven al más grande. We saw that this yoke in Scripture represented similar things. Y el yugo en la escritura también nos enseñaba algo similar. We see that a yoke in the Old Testament oftentimes represented an oppression. Vemos que en el Antiguo Testamento el yugo a veces representaba el ser oprimido, It could have represented guilt or sin, representaba culpa o pecado, bondage or slavery. atadura o esclavitud. We see that the reason that the yoke was used as an example Vemos que la razón por la cual se usaba el yugo como ejemplo was not just because it was a relevant symbol of their time, no solamente porque era un símbolo que se podía aplicar a ese tiempo, but because it represented something important. pero también porque representaba algo muy importante. It poses the question to the reader, Le hace la pregunta al que lee: which yoke will you carry? ¿cuál yugo vas a cargar? Who is leading you? ¿Quién te está guiando? It's showing us that there's something else in the yoke. Nos demuestra que hay algo más dentro del yugo. It's not a matter of if you're going to have a yoke or if you're going to carry a yoke. El punto no es si vas a tener o vas a cargar un yugo.
It's a matter of who's in the yoke with you. Lo que se determina es quién está en el yugo contigo. We have examples in Scripture where it says, don't be unequally yoked. Por ejemplo, la escritura nos dice que no vivan en desenyugo, This no is estén often, yugados. this is often referring to relationships. Y eso habla de las relaciones cotidianas. It's not just referring to emotional relationships or a relationship with a man and a woman. No solamente habla de relaciones conectadas por emoción o entre un hombre y una mujer. But that's often what it's used for. Con mucha frecuencia se usa en esos términos. How can a believer be yoked together with an unbeliever? ¿Cómo se puede enyugar un creyente con un incrédulo? The understanding is that the stronger will lead the weaker in the direction that it's going. El entendimiento es que el más fuerte va a llevar al más débil en la dirección donde va. Here's the problem, is that if an unbeliever and a believer are yoked together, Pero si un incrédulo y un creyente están enyugados, there will be a constant struggle where the believer is going that va a haber way una continua lucha donde el creyente va en una dirección and the unbeliever y el incrédulo is pulling the other va direction. en otra dirección. And in this case, Y en este caso, oftentimes muchas sin veces el pecado and the world y el mundo will be the stronger van a force. ser el más fuerte. This is why it's important, and this is just a little moment for our young people and old people alike, Un momento para que nuestros jóvenes y también los de más edad pongan atención. is that you need to make sure you're in relationships with somebody that's going the right direction. Asegúrate que estás en relaciones con gente que van en la dirección correcta. If I'm yoked together with you, I want to make sure we're going to the same destination. Estamos en el mismo yugo, quiero asegurarme que vamos en la misma dirección. We need to make sure that we're not pulling against each other. Tenemos que asegurarnos que no estamos hablando a la contraria. So that's just a little commercial. Es un comercial nada más. You need to be, young lady, young man, you need to be yoked together with somebody that loves this word, with somebody that is reaching for the things of God. Jóvenes, jovencitas, enyúguense con alguien que está impulsándose hacia las cosas de Dios. Flirt to convert works, El coquetear para convertir trabaja, but it typically works in the way that you don't want it to work. pero trabaja en la manera que no esperabas. Because sometimes they're getting into that relationship with somebody with hopes that they'll turn to God. Porque se meten en una relación con la esperanza que ellos van a seguir a Dios. But then you end up busted up and pregnant, Pero después tú quedas ya toda destrozada y hasta embarazada. living a life that you never meant to live. Viviendo una vida que nunca pensaste o planeaste vivir. We all right? ¿Estamos bien? That's good preaching. We all right? ¿Estamos bien? I'm telling you, it can work. Te digo, puede trabajar. It's worked before, Ha trabajado antes, but it's typically not the best route to go. pero no es el camino, mejor camino. As Bishop said, I'll say it, I be the pastor. Como dice el obispo, soy el pastor. We need to be mindful of who we're yoking up with. Hay que poner atención con quién nos enyugamos. So the importance in this is that as we look in Scripture, why did God use the yoke as an illustration? Entonces, mirando en la escritura, ¿por qué fue que Dios usó el ejemplo del yugo? We just talked about it. It was an illustration for relationships in the New Testament. Hablamos que esto hacía referencia a las relaciones en el Antiguo Testamento. In the Old Nuevo Testament, perdón. we see it used as oppression and slavery often. También el yugo se refiere a la opresión y la esclavitud en el Antiguo. When the people of God were disobedient, Cuando el pueblo de Dios desobedecía, they would often fall under the rule of different taskmasters. caían bajo la autoridad de otras naciones, People like Egypt, Assyria, and different ones that took over the people of God. como Egipto y Asiria y otros que controlaban a la nación de Israel. And their political and governmental oppression was used as an example. It brought the yoke, saying that they're yoked by Assyria or they're yoked by Egypt. Y esa opresión política de aquellas naciones caía sobre ellos, ese gobierno, y decían que estaban entonces bajo el yugo de aquellas naciones. And so Jesus in Matthew
is teaching us something important. Así que Jesús nos enseña algo muy importante en San Mateo. He's not saying that you're not going to be yoked. Él no dice que no vas a estar enyugado. He's not saying that you don't have to submit to something. Él no está diciendo que no te tienes que sujetar a algo. Can I just tell you that as a believer, Te puedo decir eso, que como creyente it's imperative that we are submitted to something. es importante que estemos sujetos a algo. That something is the Word of God. Y ese algo es la palabra de Dios. That something is Jesus Christ. Ese algo es Jesucristo. I know that it's a trigger word now talking about submission. Yo sé que es una palabra clave cuando usamos la palabra sumisión. But you're going to follow something. Pero vas a seguir algo. Either your will O tu voluntad or the will of the Father. o la voluntad de nuestro Padre. I want to tell you today, make the right decision of which yoke you're going to Te carry. declaro hoy, haz la decisión de cuál yugo es el que vas a llevar. Get Lleva el correcto. into the yoke with Jesus. Entra al yugo con Jesucristo. Get under His burden. Sujétate a su carga. Get under His yoke. Sujétate a su yugo. His yoke is easy. His burden is light. Su yugo es fácil y ligera es su carga. When Jesus leads the way, Cuando Jesús nos guía, it makes it a lot more easy. lo hace mucho más fácil. Keep trying to do it on your own. Sigue tratando de hacerlo solo. Let me know how it goes. Y después déjame saber cómo te fue. We saw last week, we were talking about when the younger would be in the yoke with the older. Semana pasada hablamos como el joven estaba enyugado con el mayor. There were times where the farmer would have the two oxen. Habían veces cuando el agricultor tenía a los dos. And the older would try to teach the younger, we got to go in a straight path. Y el más grande le trataba de enseñar al más joven, hay que ir por acá en el camino recto. But the younger oftentimes would be what the Bible says stiff-necked. Pero el más joven a veces se hacía duro de cerviz o testarudo. That was in reference to the oxen Y esa era la referencia al buey. in the, I'm like forgetting what I'm calling it, the yoke. The younger oxen in the yoke would become stiff-necked because he would be resisting the direction. Al joven que resistía la dirección del más fuerte se le hacía fuerte y duro el cuello. And as their neck would be in the yoke, Y cuando estaba el cuello dentro del yugo, the more it resisted, mientras más resistía, the more muscle it would build in its neck. más músculo desarrollaba en el cuello. And as it kept Y resisting, cuando continuaba resistiendo, the ox would become stiff-necked se le ponía el cerviz duro. because it was resisting the direction it was supposed to be Porque estaba going. resistiendo la dirección correcta. And eventually, Y al fin, it would get so strong within its neck el cuello se hacía tan fuerte y duro that the farmer said, "You're of no use to me." que decía el agricultor, de nada me sirves. And he would kill the ox Y mataba ese buey and joven. use it for food Simplemente lo usaba para comida. because it kept resisting. Porque continuaba a resistir. This is why the example is used in the Word of Por God. eso se usa ese ejemplo en la palabra de Dios. That the people of Israel were a stiff-necked El generation. pueblo de Israel era un pueblo de cerviz duro. We see that all of these signs and the deliverance from Egypt. Con todas las señales de liberación de Egipto. We see that God brought these miracles and these plagues to deliver them Dios- from the slavery of Egypt. Dios usando plagas y milagros para liberarlos de Egipto. The Red Sea is split and they walk over in dry Hasta ground. cruzaron el Mar Rojo, el cual Dios dividió. If you've never heard these stories, they're found in the book of Exodus. En el libro de Éxodo puedes encontrar estas historias. The literal book is titled The Exodus, meaning se the llama el libro. exit of Egypt. El éxodo o la salida de Egipto. God delivered them with a strong arm. Dios los liberó con mano fuerte. It was only through God that He delivered them out of the hands of that great power of Egypt. Solo por medio de este gran Dios fueron liberados de la mano del faraón.
But what we learned last week Aprendimos la semana pasada is that even though they were delivered with a great deliverance, que aunque fueron liberados con una gran liberación, that you can remove the person from que Egypt. tú puedes remover a la persona de Egipto, But it's a lot more difficult to remove Egypt out of the pero person. es más difícil remover a Egipto de la persona. You could be removed from the physical location of slavery and bondage. Tú puedes ser extraído de la posición física de la esclavitud, But there is a great deliverance that God wants to do, being internal, where you are delivered from being in Egypt in your spirit. pero Dios quiere hacer una gran liberación en tu vida y liberarte de lo interno de Egipto que todavía vive en ti. And this is the problem in our day and age, Y ese es el problema en este día, is that the people of God que el pueblo de Dios continue to hear a watered down gospel, continúan oyendo un evangelio desvanecido, easy believism, creer fácil cualquier cosa. to where you can just accept the Lord as your Savior and everything's going to be all right. Los rebajan a simplemente aceptar a Jesucristo como Salvador. That's all good. Eso no es suficiente. You should accept Him. Es bueno aceptarle, But I want to tell you something, that partial deliverance is not of God. pero la liberación personal es de Dios nada más. The problem is El problema es that gospel removes the blood from the equation. esa mentalidad desvanecida en el evangelio quita la sangre de la suma total. It's only by the blood. Es solo por medio de la Pastor sangre. Nick was talking about it in the beginning. Pastor Nick estaba hablando de ello en el principio. It was the blood of the lamb that was put over the doorposts Era for the people of La Egypt. sangre del cordero que se ponía sobre los portales cuando salían de Egipto. When you read the last plague, Cuando lees la última plaga, all the firstborn children were taken. todos los primogénitos murieron. And there was what they called Passover, and they still celebrate it today. Se celebró la Pascua, la cual hoy también se celebra. But it was the blood of a lamb Pero fue la sangre de un cordero that when the angel of death saw the blood, que cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre, it passed over. pasó sobre ese hogar. Today we celebrate a greater Passover Pero hoy celebramos una mayor Pascua. because the one lamb that was slain from the foundation of the world, Jesus, Porque el cordero inmolado del fundamento del mundo, Jesucristo, He came and He robed Himself in flesh, Él vino y se encarnó and He died on a cross. y murió sobre aquella cruz. And now that blood Y ahora esa sangre is my atonement. es mi expiación. That blood of the spotless lamb Esa sangre de ese cordero puro is what covers me. es la que me cubre. Can I tell you something? I just feel this in my spirit. Déjame decirte esto, lo siento en mi espíritu. You know that the blood is applied in baptism. La sangre se aplica en el bautismo. The blood is the burial. La sangre es la sepultura. You need to be born of the water and the Spirit. Tienes que nacer del agua y del espíritu. You need to repent for your sins. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Can I tell you something? It's God that leads us to faith. Déjame decirte, es Dios el que nos guía hacia la fe. It's God that imparts the faith for us to even receive it. Es Dios el que da la fe para poder recibirlo. It's God that gives the gift of repentance. Es Dios el que nos da el don del arrepentimiento. I'm not talking about being saved by works. No estoy hablando de ser salvo por medio de obras. I'm saying it's God that leads us to that watery grave. Digo que es Dios el que nos guía a ese sepulcro de agua. You can go in there without faith and it's just a really warm bath. Tú te puedes entrar ahí sin fe y simplemente te bañaste en agua cálida. But we are saved by faith. Pero somos salvos por fe. And when we are buried in that watery grave, Y cuando somos sepultados en esa tumba de agua, Paul put it like this, is that I'm buried with Christ.
Dijo Pablo, estoy juntamente sepultado con Cristo I rise in newness of life. y me levanto con nueva vida. Every sin past, present, and future is covered by the waters of baptism. Todo pecado del pasado, presente y hasta el futuro se cubre en la sangre. The stain of sin is washed La away. mancha del pecado es removida. And just like on the day of Pentecost, Y así como en el día de Pentecostés when they received the gift of the Holy Ghost, recibieron el don del Espíritu Santo, Jesus breathed on his apostles Jesús suspiró sobre sus in apóstoles preparation to receive his Spirit. en preparación para recibir su Espíritu. And that Spirit was poured out on the day of Y Pentecost. ese Espíritu se derramó en el día de And it Pentecostés filled the room. y llenó todo el The aposento. Bible says that cloven tongues of fire rested upon them. Lenguas de fuego se repartieron sobre ellos And they began to speak in a new tongue. y empezaron a hablar en otras lenguas. I want to tell you today that God is still pouring out his Spirit. Te declaro que Dios todavía está derramando su Espíritu hoy. Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power when Hechos- the Spirit comes upon you. Hechos 1 y 8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros. We cannot stray away from resurrection power. No podemos extraviarnos del poder de su resurrección. You need to be born again. Necesitas nacer de nuevo. Man, I feel like I'm hitting some basics this morning. That's just the beginning. Y eso solamente es el principio. After that, you need to be sanctified. Después de eso necesitas You need santificarte. to allow the work of the Spirit to sanctify you and make you holy. Necesitas permitir que la obra del Espíritu te santifique y te haga santo. I got a few claps. Algunos aplausos nada Hey, más. no, I'm not asking for claps. Esto te lo estoy pidiendo. No. What I'm saying here is this, is that when you're born again, it requires obedience to the word. Lo que te estoy diciendo es que cuando naces al reino, eso requiere obediencia a la palabra. When we are filled with the Spirit, we become the temple of the Holy Spirit. Te bautiza Él con su Espíritu, ahora te vuelves el templo del Espíritu There de Dios. becomes a transformation that happens to me from the inside out. Se inicia una transformación que empieza de adentro de mi ser y se expresa externamente. I'm not being pharisaical. I'm teaching it like Jesus taught No it. estoy siendo fariseo, simplemente te estoy declarando lo que dijo Jesús. It's the inside that is washed clean. Es el interior el que se lava. It's the spirit man that is born again. Es el hombre espiritual el que nace de And when nuevo. I am truly converted, Yo soy verdaderamente convertido. when I'm truly transformed Soy transformado en verdad from the inside out, de adentro hacia I afuera start to speak different. y empiezo a hablar diferente. I start to walk different. Empiezo a caminar diferente. Something is changed from the inside out. Algo cambia de mi interior y se expresa de I mi can't vida. talk the way I used to No talk. puedo hablar como hablaba antes. I can't dress the way I used to No dress. me puedo vestir como me vestía I'm not antes. talking about legalism. I'm talking about transformation. No estoy hablando del legalismo, estoy hablando de una transformación. I'm talking about holiness. Estoy hablando de santidad. That's not a trigger word. That's the word. Esa no es simplemente una palabra clave, esa es la palabra de Dios. I need holiness in my life. Necesito la santidad en mi vida, Not religious tradition. no tradiciones religiosas. I need to be made whole. Yo in necesito Him. ser entero en Él. I need to be holy because He Necesito vivir completo en Jesús. is holy. Santo. He is holy. Él es santo. He is worthy. Él es digno. I need the Holy Ghost and fire. Necesito el Espíritu Santo y fuego. Because it's the fire that refines me. Porque es el fuego el que me refina. It's the fire that consumes me. Es el fuego el que me consume. I feel the Holy Ghost right now. Siento el Espíritu Santo. That's why when He comes to judge our works, Cuando Él venga a juzgar nuestras obras, they're going to be judged with fire. van a ser juzgadas por fuego.
Is it going to be straw and stubble? ¿Va a ser simplemente pastura o madera? Or am I going to be firm on the rock? ¿O voy a permanecer Am I going to be sobre la roca? that gold that he starts to mold, that he starts to transform? Am I going to be that vessel of honor? ¿O será ese oro que Él transforma? ¿O seré un vaso de honor? I'm making some people upset. I'm Sé happy que about estoy it. enojando a algunos. Because this is what separates us from the world. Pero esto es lo que nos separa del mundo. It's good preaching. We cannot come in to a place gathering together as believers No podemos entrar a un lugar y congregarnos como creyentes and nothing happens. y nada pasa. We cannot gather together No podemos congregarnos and allow demons to be comfortable, y dejar que los demonios se sientan a gusto. to allow demons to be comfortable sitting in the pews, Permitir que los demonios se sientan cómodos aquí. to be comfortable with people bound, Cómodos con la gente todavía esclavizada. dealing with the same things over and over and over again. Luchando con la misma cosa vez tras vez tras vez continuamente. Something has to break. Algo tiene que quebrarse. Aleluya. Aleluya. Ishatechrishatalabahakahatiye. Shinadadabakurishatalahakahaye. Ishadahakerushanababako. Holy Ghost. Iyashayelahatiaramababakoye. I wish you would stand to your feet right now and just Quiero magnify que the nos King of pusiéramos de Kings. pie. If you're a Holy Ghost believer in this place, Si eres un creyente lleno del Espíritu, I'm telling you right now, I'm not done. The Holy Ghost is not done. el Espíritu no ha terminado. Aleluya. Talash, ajarreta, Haya ramo shokoria la mahaya ria sakaya raha. Maradaha. Heya reshokoria la maha. Lanate, Ishaiha dehile, Rabahu, you, Jesus. Ema. Thank you, Itsutara jatilibiachatahi. Aleluya. Alamaso. Be seated. In Isaiah chapter 10, 27, Isaías el capítulo 10. scripture is being spoken by the prophet Isaiah. Isaías declara en el verso 27. The people of God, El pueblo de Dios. the people of God are in bondage to the nation of Assyria. El pueblo de Dios está esclavizado bajo el yugo de Asiria. And this scripture is often used in sermons and illustrations and honestly taken out of context very often. Muchas veces esa escritura se usa en muchos mensajes, sermones y lo sacan fuera de The scripture contexto. is this in verse 27, and it shall come to pass in that day that his burden, speaking of Assyria, shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dijo aquí, acontecerá en aquel tiempo que su carga, hablando de Asiria, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. For the sake of context, Para el contexto, this was in reference to the people of Israel being in bondage to the nation of Assyria. esta era referencia a cómo estaban esclavizados los israelitas bajo el yugo de Asiria. The yoke in Isaiah 10 was the weight of Assyria. El yugo de Isaías 10 era la carga de Asiria. It was the weight of the oppression that was put
on the people of God. La carga de aquella opresión puesta sobre el pueblo de Dios. But the principle is eternal. Pero el principio es eterno. Anything that claims authority over what God has anointed will eventually break. Todo aquello que afirme autoridad sobre lo que Dios ha ungido acabará rompiéndose. It will not just be broken and can be repaired. No simplemente será roto y reparado, It will be destroyed. va a ser destruido. Anything that is yoking or putting somebody in bondage that is anointed by God, Cualquier cosa que ponga a alguien bajo el yugo de la esclavitud, it will eventually be broken. que ha sido ungido por Dios, eso será destruido. The blood breaks every chain. La sangre rompe toda cadena. We need to get our doctrine right. Vamos a establecer doctrina correcta. The blood destroys every yoke. La sangre destruye todo yugo. It destroys every generational curse. Destruye toda maldición generacional. It breaks the yoke of bondage. Destruye el yugo de la esclavitud. The problem is Pero aquí está el problema. we keep putting that yoke back on. Es que nos seguimos poniendo el mismo yugo sobre los hombros. You see, the people of Israel, El pueblo de Israel they were delivered from Egypt, fueron liberados de Egipto, but they weren't delivered wholly in their mind. pero no fueron liberados completamente en su mente. I talked about it last week, but after they had been delivered, Moses is up on the mountain getting the 10 Commandments. Lo hablé la semana pasada, habían sido liberados, Moisés está en el monte recibiendo los mandamientos, And meanwhile, he's taken too long for the people. pero la gente se impacienta porque se está tomando demasiado tiempo. They end up building a golden calf, Y ahí forman del oro, saying, these are the gods that delivered us from the hand of Egypt. becerro de oro, y dicen, estos son los dioses que nos libraron de Egipto. They literally were just delivered. Apenas liberados ellos. The Egyptians were dead in the Red Sea as it crashed over them. Soldados de Egipto todos muertos ahí en el Mar Rojo. These are the people that saw all the miracles. Estos son los que vieron todos los milagros. They saw the whales and the fish as they're walking across on dry ground in the Red Sea. Cruzaron el Mar Rojo mirando las paredes de agua, los peces, las ballenas. They have a pillar of fire and a cloud that's leading them that represents God. Un pilar de humo y un pilar de fuego guiándolos, representando la mano de Dios. And the Lord used that reference and said, this is a stiff-necked generation. Y con todo ello, Dios hace referencia a su mismo pueblo como un pueblo de cerviz dura. We see this happen again a year later. Y un año después se repite el asunto. The Lord promised them a land flowing with milk and honey. Les prometió el Señor una tierra que fluye con leche y con miel. He promised them a new home. Les prometió nuevo hogar. And Moses sends 12 spies Moisés manda a 12 espías to spy out the land. para que espiaran la tierra. And they go, and there's all this fruit, and there's all these wonderful things. Van y ven el fruto en abundancia, cosas maravillosas. This is found in the book of Numbers. El libro de los números. And we see that they're looking around, but all of a sudden, Miran a su alrededor, pero de repente they start to see opposition. ven la oposición también. They see giants in the land. Ven gigantes en la tierra. They see strong people. Ven gente fuerte. They have this mindset that says, when they came back and told the people the bad report, Volvieron con una mentalidad de langosta, dando reporte al pueblo. we were as grasshoppers in their sight. Éramos como langostas en nuestros propios ojos. But there were two that had a different spirit.
Pero habían dos hombres con un espíritu diferente, Joshua and Caleb. Josué y Caleb. The Bible says they had a different spirit. La palabra de Dios declara que tenían espíritu diferente o otro espíritu. They said, who are they to us? Y dijeron ellos, ¿quién son ellos Did you comparados see a nosotros? everything that God did? ¿No han visto todo lo que hizo Dios? This is a little thing. Esta es pequeña cosa. Can I help the people of God today? ¿Puedo ayudarte a ti, pueblo de Dios? The next time opposition comes before you, La próxima vez que se levante la oposición contra ti, would you let another spirit come upon you? deja que surja dentro de ti otro espíritu. Not your spirit, No tu espíritu humano, not the spirit of fear, no ese espíritu de temor, but the Holy Ghost. pero el Espíritu Santo Start to speak. que señoree y hable Say, you delivered me from that. y diga, tú ya me libraste de aquello. What makes me think you can't deliver me from ¿Por this? qué pensaría que no me puedes librar de esto? There's something that starts to stir Hay algo que empieza a conmoverme, within the people of God. conmoverse dentro del pueblo de Dios. When you start to get pushed back into a wall Nos empiezan a empujar contra la pared and you realize, I can't do anything about this. date cuenta, tú en sí no puedes hacer nada acerca de esto. But I'm in a yoke. Pero estoy en un yugo, I'm in a yoke estoy en un yugo with the big guy. con el más grande. I'm in a yoke with Jesus. Estoy en el yugo con Jesús. And guess what? ¿Sabes qué? He's going to lead me in the Él me va a direction I guiar en la need to dirección go. correcta. I'm just following. Él me está siguiendo, yo solamente lo sigo. I'm just with him. Okay, Yo let's estoy go. con él, vamos. I'm really trying to follow. Estoy tratando de seguirle. But this is light. Pero este es ligero, It's easy. no pesa, es fácil. I just got to follow. Solo tengo que seguir. The yoke of sin was already broken. El yugo del pecado ya fue quebrantado. I just need to submit. Oh, we hate that word. Ahora solamente tengo que sujetarme, someterme. Odiamos esa palabra. I need to submit to his leading. Tengo que someterme a su dirección. I need to submit to the direction Tengo que sujetarme a la dirección que he Él me da, has for my life. que Él tiene para mi vida. This is what I felt in my spirit. Esto es lo que sentí en mi espíritu. I truly believe this right now, Y creo esto con todo mi corazón. that God wants to do something miraculous Que in Dios this place. quiere hacer algo milagroso en este lugar. I believe that with all my Lo heart. creo con todo mi corazón. Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? It's not up to me. No, se trata de mí. Can I help you with something where that scripture that I read in Isaiah is taken out of context very often? Te puedo decir porque es que también sacan fuera de contexto esa escritura en Isaías, It's not the authority of the preacher. porque no es la autoridad del predicador, It's the authority of Jesus. es la autoridad de Jesús, It's the authority of his spirit. es la autoridad de su espíritu. He is the stronger man. Él es el hombre más fuerte, He's the stronger one. Él es el más fuerte. How can the strong man be bound? ¿Cómo se puede ligar entonces al hombre fuerte Well, when a stronger cuando viene otro más fuerte comes in, y entra binds him, y lo liga a él, takes his stuff, le quita sus cosas kicks him out? y lo saca? I'm not being hyped right now Yo no estoy saltando aquí because I have the utmost faith in him. porque yo tengo una fe en él. I was in
in a situation this week Estuve en una situación esta semana where I got bad news donde recibí mala noticia and I had a decision. y tenía que hacer una decisión. Am I going to wallow in my feelings, Ahora voy a dejarme llevar por mis sentimientos or am I going to declare o voy he's a able? hacer una declaración. Él es capaz. Can I bring some practical application to you Déjame today? darte una aplicación bien práctica. Faith is a muscle La fe es un músculo that is worked over time. que se trabaja Faith is, tiempo. faith is something that he gives us, La fe es algo que Él nos da and it is exercised when we put our trust in him. y se ejercita cuando confiamos en Él. The battle is always over who's in authority in this vessel. La batalla siempre se decide en cuanto a quién está en el lugar de autoridad en este vaso. Who is sitting on the throne of my heart? ¿Quién se está sentando en el trono de mi Am I corazón? seeking first the kingdom of God and his ¿Estoy righteousness? buscando yo el reino de Dios primero y su justicia? Am I just all talk, or am I actually submitting myself to the king? ¿Soy pura palabrería o me estoy sujetando al rey? Do my actions every day reflect who I'm submitted to? ¿Se refleja en mis acciones a quién estoy sometido? Because we could come up here and have a little dance or have a little moment and then go back Monday and still be bound. Porque nosotros podemos venir al altar, danzar un poquito, tener un momento y el lunes estamos otra vez esclavizados. Here's the thing. Aquí está el punto. Sin has to be repented of. Del pecado necesitamos arrepentirnos. Spirits have to be cast out. Espíritus necesitan ser echados fuera. Sin is often a work of the flesh El pecado normalmente es obra de la carne that needs to be repented of. y de aquello hay que arrepentirse. And there is fruit of repentance. Y hay el fruto del arrepentimiento. Oftentimes it will be a process. Muchas veces eso es un proceso. It'll be something that God starts to transform our actions and our mindset and all of that. Todo eso es un proceso. Dios está transformando nuestra mentalidad. But a lot of times they could look the same. Pero muchas veces hay similaridades. And it's only through the gifts of the Spirit, through discerning of spirits, Solo es por medio del don de discernir espíritus that you could see if it's demonic que puedes discernir si es algo demoníaco or if it's a work of the o flesh. si es obra de la carne. And the problem is that we have ministries now Y el problema es que tenemos ministerios hoy to where they're trying to cast out sin que están tratando de echar fuera pecado and calling everything a demon. y llamando a todo un demonio. Sometimes it's just sin. Muchas veces es pecado nada más, It's a work of the flesh obra de la carne, that needs to be repented of de and la cual, crucified. de la cual debemos arrepentirnos. You cannot discipline flesh. La carne no se puede simplemente You disciplinar, can only crucify flesh. solo puedes crucificarla. This is what that means is you need to pray. You need to fast. Así que hay que orar, hay que ayunar. Don't feed your flesh. No alimentes tu carne. You guys remember that story of the old man with the two dogs? One's name is flesh, one's name is spirit, and they fight. ¿Se acuerdan de la historia del viejo que tenía dos perros? Uno se llamaba espíritu y otro carne. Old wives' tale. Peleaban. The principle of the story is whatever I feed, El principio de esa fábula, de esa historia es lo que yo más alimente, whatever I feed more, lo que yo más alimente, because feeding is fuel, porque el alimentar es energía. whatever I feed more is going to win. Lo que yo más alimente va a ganar. And so how do I not fulfill the lust of the flesh? Como entonces no cumplo la codicia de la carne, How do I not sin? ¿cómo es que no peco? I walk in the Spirit. Es que ando en el espíritu. If you're struggling with your eyes, Si estás luchando con tus ojos, I'm taking my time. I'm sorry. I gotta go to the north side today, okay? voy a tomar mi tiempo. And they're gonna get it, Ir al norte también hoy. okay? I'm gonna take my time right now because I feel like somebody needs this. Voy a tomar mi tiempo porque alguien necesita oír esto. Because it's gonna determine how you respond today. Porque va a determinar cómo respondes hoy. Because we need to be aligned to the word. Tenemos que estar en línea con la palabra. If
if you want to not fulfill the lust of the flesh, si no quieres cumplir con los deseos de tu I carne, need to walk in the Spirit. hay que andar en el Espíritu. How do I walk in the Spirit? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Number one, I need to have the Spirit. Primero necesito el Espíritu. Okay? How do I know I have the ¿Y Spirit? cómo sé que tengo el Espíritu? Well, there's an evidence of it. Hay evidencia. We see that there's the evidence on Pentecost, but there's also the fruit of the Spirit. Tenemos la evidencia de Pentecostés, pero también lo que se llama en la palabra el fruto. And how long does it take for fruit to be born? ¿Cuánto tiempo se tarda para que nazca el fruto? Anybody that has a fruit tree knows it takes time to grow and mature. Todo el que tenga un árbol de fruto sabe que se toma tiempo para que crezca, se desarrolle y se madure. We're potty training JJ right now. Estamos enseñándole a mi hijo cómo usar el baño He's having accidents. y tiene accidentes. I'm not going to get upset at him for having No accidents. me voy a enojar con él porque tiene It's accidentes. the same thing with new believers. Así igual con los creyentes nuevos. Is if you're new to this, we're not over here coming and beating you up and trying to condemn you. Si eres nuevo en esta vida, no vamos a condenarte, no te vamos a maltratar. If you're hearing some things for the first time that you've never heard before, Si estás oyendo algo por primera vez que nunca antes oíste, I'm not here to tear you down. no estoy aquí para rebajarte. I'm here to build on your faith. Estoy aquí para ayudarte a edificar tu fe. I'm not here to cherry pick what's in the Word. I want the whole Word, the whole counsel of God. No estoy aquí simplemente para seleccionar ciertas cosas de la palabra. Te quiero dar todo el consejo de You all Dios. right? We all right? ¿También? And so there's this progression of maturity becoming perfect with God. Así que la madurez es algo progresivo. Perfect is not what our definition is, it's the biblical definition, meaning mature in Christ. El ser perfecto en cuanto a la escritura no es lo que pensamos muchas veces. Es un proceso de maduración, de crecimiento, When de I was a desarrollo. child, I did childish things. Yo era niño, hacía cosas que hacen los niños. But as I grew older, my flesh became disciplined because of the things I was feeding myself and consistently walking in the Spirit. Pero ya creciendo, las cosas con las que me alimento de su palabra, estaba desarrollando ya mi hombre espiritual. And so, where I used to struggle with certain sins and addictions and different things, Como en una época yo luchaba con ciertos pecados y adicciones. at some point, A algún punto there needs to become a maturity tenía que llegar a un nivel de maduración where you no longer struggle with the same things anymore donde ya no lucho con la misma cosa todo el tiempo, because you're laying it before the Lord. porque la estás depositando ante el Señor. Can I help somebody here today? ¿Puedo ayudarte? All that's in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, el orgullo de la vida. Love not the world, neither the things in the world. No ames el mundo ni las cosas del mundo. 1 John chapter 2, for those that want to Ya go de there. Juan capítulo 2, por si acaso. And so those are the three battles that we face. Estas son las tres batallas que estamos enfrentando. All sin could be wrapped up into those things. Todo pecado se puede envolver en esas tres cosas. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Los deseos de la carne, de los ojos, el orgullo de la vida. Those are the things that Jesus defeated. Esas son las cosas sobre las cuales Jesús triunfó. This is why Jesus was perfect and without sin. Por eso es que Jesús siempre fue perfecto, sin pecado. We see that in his temptation Lo vemos en la tentación que tuvo. by the devil after his 40 days of prayer and fasting. Después de esos 40 días en el desierto. The three things that he was tempted with Las tres cosas bajo las que él fue tentado were the lust of the flesh, se trataron de los deseos de la the carne, lust of the eye, de los ojos and the pride of life. y el orgullo de la vida. And so those things Esas cosas, are the battleground, young men, young ese es el ladies. campo de batalla, jóvenes y jovencitas. These are the battleground Ese es el campo de batalla where we need to have victory. donde tenemos que tener victoria. And so how do I do that? ¿Cómo lo hago? I pray, Oro, I read. leo. What does that look like? ¿Qué dice la palabra? It means that I make time. Eso significa que hago tiempo. This is so basic, but Esto es fundamental some of us don't even do it. y ni lo hacemos And algunos. then we get frustrated and upset that we're still struggling with the same things Y nos over and frustramos over again. porque seguimos luchando con la misma cosa. And now I'm going to switch to the side of the Spirit. If there's deliverance that needs to happen, Y ahora, en cuanto a las cosas del Espíritu, hay liberación en ciertas áreas que tiene que ocurrir. works of the flesh, oftentimes the Spirit
Okay, spirits can connect to works of the flesh. A veces un espíritu impío se puede conectar a una obra de la carne. And there's people that may need deliverance here. Y hay gente que posiblemente necesita ser liberados de un espíritu. But that could only be discerned through the gifts of the Pero Spirit. eso solamente se discierne por el don de discernir espíritus. And so with that is where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Así que como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. The Spirit of the Lord is upon me El Espíritu de Dios está sobre mí to bring what? Deliverance to the para traer ¿qué? captives. Liberación al cautivo. This is the work of Jesus. Esa es la obra de Jesús. This is the work of what he does. Eso es lo que Jesús hace. That's why it is a travesty Por eso es que es una injusticia for people to walk into churches que gente entren a una iglesia every Sunday todos los domingos and walk out the same y salgan de la misma and condición, still be bound, todavía esclavizados, still be oppressed. todavía oprimidos. But here's the problem. Aquí está el problema. Sometimes it's flesh. A veces es carne, Sometimes it's spirit. a veces es un espíritu. This is when somebody that is used in the gifts Por eso es que alguien que es usado en los dones can help discern, puede ayudar a discernir, diagnose. diagnosticar. You want to know one of the worst things you could do ¿Sabes qué es lo peor que puedes hacer? is self-diagnose. Es autodiagnosticarte. Google's not a good place to look. Google no es el lugar correcto para buscar esta respuesta. Bible.com. LaBiblia.com. And I'm not really talking about .com. I don't know what that is, but the Bible. Estoy hablando de la Biblia, no lo que signifique posiblemente eso. Because people take seriously what I say. Porque la gente toma con This seriedad Bible. lo que digo. A Bible. Una Biblia, la palabra de Dios. We all right? ¿Estamos bien? Are our defenses down? ¿Ya se nos bajaron las defensas? Mostly. I'm discerning. Something that I just feel in my spirit Algo que siento en mi espíritu. is there is a joy that God brings Hay un gozo que Dios solo puede traer. that somebody needs to feel for the first time. Que alguien aquí necesita sentir por primera vez en tu vida. It's hope. Esperanza, I could say all the things, tantas cosas. but I just feel that right now is that there's a weight that God wants to lift off of his people. Hay una carga que Dios quiere quitar de sobre los hombros de su pueblo. Would you stand with me right now? Vámonos de pie. Musicians, come. Vengan músicos. I don't know where this service is going to go. Yo no sé en qué dirección va a tomar este servicio. Can I be honest with you? Estoy siendo honesto. Because many of us that have been around Pentecost Porque muchos de nosotros que hemos estado en este ambiente pentecostés, go through these little in the motions kind of things and nosotros pasamos por estos ciclos y estas emociones. get a little praise, get a breakthrough at the altar. Tenemos un momento de liberación, But remain bound. un momento de avance y seguimos ligados. One of the keys right now Una de las claves en este momento is repentance. es el arrepentimiento. It's true soul searching. Say it again. It's true soul searching. Es examinar nuestras almas honestamente. There are several in here that are addicted to medication. Ciertos aquí son adictos al medicamento, a la medicina. Several
addicted to pornography. ciertos adictos a la pornografía. I mean, I could start listing all kinds of specific things and throw it out there. I'm not a profilier. Yo podría dar una lista de tantas cosas, pero no voy a empezar. I just know that in a group of people this size, Simplemente te digo, sin profetizar, que en un grupo de este tamaño, that statistics don't lie. las estadísticas no mienten, But I also discern pero también puedo discernir that this is resonating with some people. que esto resuena con ciertos individuos. And the problem is that Y ese es el problema. if you were delivered, Si fuiste liberado, it would mean things change. significaría que las cosas van a cambiar. Sometimes we get comfortable with living a certain way A veces nos ponemos cómodos en vivir de cierta manera, because it brings an element of control. porque hay cierto elemento que nos deja el control. But living for God, Pero servir a Dios, you lose control. pierdes todo el control. You lose getting to dictate the narrative. Cedes tu capacidad de establecer la narrativa. You have to go and do things that you never thought you would have to do. Y vas a tener que hacer cosas que nunca pensaste tendrías que hacer. Then you go into seasons Y vas a entrar a temporadas where you're just like, God, donde vas a decir, pero Dios, what are you doing? ¿qué estás haciendo? I feel like it's just getting worse. Siento como que se está poniendo peor este asunto. I feel like I'm worse off Siento como que estoy en peor condición than I was. de lo que estaba. Well, Bueno, John 15. San Juan 15. The Lord purges El Señor purga and cleanses. y limpia. That's one example. Ese es un ejemplo nada más. Those words are meaning like in the spring when you start to prune a flower. Esas palabras se refieren como en la primavera empiezas a purgar y cortar ramitas de las flores, Dead los things, arbustos. dead things have to start to be cut off. Empiezas a quitar. That doesn't always feel good. No siempre se siente bien. Or what about the example of the potter ¿O qué tal del ejemplo del alfarero and the clay? y el barro? God, it just feels like you had me up. Señor, siento como que me tenías aquí arriba. You were forming me. Me estabas formando. And it feels like you just started over. Siento como que me aplastaste y empezaste de nuevo. And now you're molding me and shaping me, and it's uncomfortable. Y ahora me estás formando de nuevo y estoy incómodo. It hurts. Huele. I feel like I don't have control. Me siento como que estoy completamente fuera de control. I know this is for somebody right now. Yo sé que esto es para alguien aquí hoy. I know it. Lo sé. And I'm laughing because I know how frustrating. Y me río porque yo sé que frustrante es esto. I know how frustrating it is. Sé cómo puede frustrarte. Because when you're in it, Que cuando estás en medio de it's esto painful. es doloroso. But God has a way Pero Dios tiene manera of having moments like this. de darnos momentos como estos. And it might be when you're alone, it might not be here. Posiblemente sea cuando estés solo, posiblemente no pase aquí. But it's those moments where He just says, I've got this, son.
esos momentos cuando Él simplemente te va a decir, estoy en control, hijo, Trust. hija, confía en mí. And all I could do is just say, okay. Y todo lo que puedo hacer es decir, está bien, tómame, aquí estoy. All right. Ok, está bien. People are going to say stuff. Hay gente van a decir cosas. People are going to question me, God. Hay gente van a tener preguntas I'm de mí. supposed to be confident. Yo debo ser una persona confiada. I'm supposed to know what to do. Yo se supone que debo saber qué hacer, No. pero ya no. I'm supposed to follow. Tengo que seguir. I'm supposed to say, all right, Tengo que Lead me. decir, guíame, Señor. lead me, Father. Guíame, Padre. Lead me where I need to go. Guíame a donde necesito ir. Your yoke is easy. Tu yugo es fácil. Ligero. It's light. Es ligero. Your yoke, your burden. Tu yugo, Señor, tu carga. You've been striving for years, Has estado luchando por años, saying, God, where's the fruit? clamando, Dios, ¿dónde está el fruto? Did I just waste all this time, God? Desperdicié todo este tiempo, Dios. Embrace the process. Apégate al proceso. Embrace the journey. Acepta la jornada. You want to know what was happening in Matthew? ¿Sabes lo que estaba pasando en San Mateo? Matthew 10, En el 10º capítulo, 11, Matthew 11. en 11, perdón. The chapter starts with John the Baptist Empieza ese capítulo con Juan Bautista in prison. en prisión, Questioning the process. dudando el proceso. Is he really the one? Pregúntele, ¿eres tú él? John's asking the question. Juan hace la pregunta, Is he really the Messiah? ¿es él el Mesías? His disciples came to Jesus. Los discípulos vieron a Jesús Jesus responds y responde Jesús and he says, y declara, the blind see, los ciegos ven, people are delivered. la gente ha sido liberada. Paraphrasing it, you could read it, Matthew 11. Léelo tú si quieres ahí, simplemente te estoy dando unas cuantas frases. John doesn't hear what Jesus says about him. Juan no oye lo que Jesús declara de sí mismo. Jesus goes on Y Jesús sigue to say John is the greatest prophet. y habla de Juan como uno de los mayores profetas. John didn't do any miracles. Juan no hizo un solo milagro. He didn't call down fire like Elijah Él did. no clamó que cayera el fuego del cielo como el profeta Elías. No. No, But Jesus said pero Jesús declaró he was the greatest prophet. que era el más grande profeta. And you want to know what happened after that, ¿Sabes qué pasó después de eso? Pastor Henry? Después de todo eso, Pastor Henry, Jesus says, come to me, Jesús dice, venid a mí, all you that are weary todos ustedes and heavy laden. están trabajados y cargados. Come to me Vengan a mí and find rest. y encuentren reposo. And I'd love to tell you that
John was released from prison, Me encantaría decirte que a Juan lo soltaron de aquella prisión and he got to finish his ministry with Jesus. y terminó su ministerio junto a Jesús. No, No, John's head was cut off a él lo decapitaron and brought on a platter y se lo presentaron en una bandeja for preaching the truth to a wicked king. por predicarle la verdad a un rey impío. Never heard the affirmation that Jesus spoke. Nunca oyó las palabras que le afirmaba Jesús. God. Church, this is why our affirmation must come from our Father. Por eso es que toda la afirmación que necesitamos debe venir de nuestro Padre. People can curse you, La gente te puede maldecir, but it's nothing when you're in alignment with the Father. pero eso no significa nada cuando estás en línea con tu Padre. The shield of faith is my covering. El escudo de la fe te cubre, It quenches every fiery dart of the enemy. protege y detiene todo dardo de fuego. This altar's open today. Este altar está abierto hoy. I just feel so strong in my spirit. The Lord wants to take off a heavy weight. Siento en mi espíritu, Dios quiere levantar de tu vida toda carga. The Lord wants to help some of you ministers in this place. El Señor quiere ayudar a los ministros en este lugar. You've been toiling. You've been questioning your call. Has estado dudando tu llamado, God says, come to templando me. tu tarea. Come to me Dice el Señor, venid a mí and find rest. y encuentra descanso. John found his great rest Juan encontró su descanso in heaven. y está en el cielo. There is a rest that we could have here. Hay un descanso que se puede tener aquí. I'm asking right now that our altar workers would respond in prayer first. Primero que los que trabajan en el altar respondan en oración. But I believe today, Pero hoy creo, if there is someone in this place that feels like you can't keep doing it on your own, alguien aquí que siente que no lo puedes hacer solo, and you need the health or maturity of somebody to help walk you through, necesitas que alguien te ayude para encaminarte en la dirección correcta. or if there is deliverance that needs to happen, O hay una liberación que necesita ocurrir en tu vida. this is the atmosphere Este es el ambiente where in a moment, donde en un momento every demonic spirit has to bow its knee. todo demonio tiene que doblar su rodilla That in the name of Jesus y en el nombre de Jesús has to flee. tiene que I speak the word of Huir de faith este over you lugar. right now. By the authority of His name, usando la autoridad de ese nombre, not my authority, no His mi authority. autoridad, pero la autoridad de Él. That deliverance would come to you right now. Que venga a tu vida liberación total y completa. The spirit of heaviness would be lifted. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. 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 If you need the gift of the Holy Ghost, God can fill you today. Necesitas el bautismo de su espíritu, Él te puede llenar You hoy. need to be baptized in Jesus' name. He can baptize you today. Bautizar en el nombre de Jesucristo. Hoy eso puede hacerse en tu vida. But right now, I believe that there is a shaking in this atmosphere. If you will tap into the Spirit and the unction that I have felt all week. Conéctate hoy con el Señor. Hay una unción del Espíritu. Una unción que hace The Lord has toda esta already semana. gone before us. El Señor ha ido ante His nosotros. angels are already here. El ángel del Señor está aquí. If God is for us, Dios es
Who can be against us? Con nosotros, ¿quién contra nosotros? I'm telling you right now, some of you need to cry out to the Lord. Clama al Señor hoy. This is your service today. Ahora es tu servicio. Asking that our leadership team would tap in, would help, Ayúdanos a orar en este altar. pray, Oremos. humble ourselves before the Lord today. Humillémonos ante el Señor hoy. His mighty hand is here. Su mano está sobre nosotros.